fana ba corona ndo ko amu bi kan play mali kono mali ko kan anga foli bele o talendo kanyashi awma abisimina ka émission mandi kene kan mutro ko Momstar awo Momstar konnana ampela jelian de manastari o kum konnana bi anyam bulo mana bo segoni dongo tigila mo fla bon ni o mo fla amedo exclu mais mo fla kondo ate mo fla ok dans ma veine l'instant non quel est aller à rappeler tof là au lieu comédien donc Lasking ouais ça va ça va Dieu merci ko gaino non ibaka kede niete na never ne bi sigle na le mo nlai nye bi ko sigle na ani ya we waro iga ken ok ami kila ko ma ga nyone mission aba ne ka ken obi ne ma ken obi do donc a ko na gele ouais yo ouais ça va yo te de mo lu wala orobe mi jore ka mo ese orobe mi mo ka voilà ok émission madame ne fala kana na amla yele la ok nyame ok Momstar jo ayo mo do da fori ko mo do te amla yele ga jole ça ate ne ga jole ok ne ga bara gauche ok anyo ma ju yero ok Lasking ouais oui présenté en fleur voilà ok bon moi je me présente Alassane Traoré connu sur le nom Lasking ouais Lasking ouais il est quartier du Mena bon je suis à Tétébou 700 logements ok il est école là ouais mais voilà il est classé de là bon mais la première année du ma première année université Flessel parce que on est en pleine mais la fin conservatoire fana check les barachama yede voilà le chogori diente jende il faut être polyvalent dans la vie voilà ou pas que ça do manya do wenya ok ala ka bela jele no ya arabi ok ne ka bara gauche ube abaka don don ok abe foli en fleur vraiment ça sera pas présenté ok comme ne fina mo ko nene la ne fina mo ko ube voilà donc donc afene mo ga de jama voilà imagine voilà donc jama bela jelen fole no ni wati la sarko de donc voilà donc je m'appelle Salif Kanté en communément Presse Kanté comme jonga la gare ni ala idunte fo bamana ni do ki ni ngana kan fo français na oh ne to ko Salif Kanté ko mi janto ko we Presse Kanté yeah at me presse le da voilà presse a jo mo fa ka chira yeah yo abia no na mesun fena na mo te diga bon ok donc ne to ko adama ne jamu ibai ate at piliere fla choro bali mare do kan daga chende ala ko man ne ra na mun kama sa mun ne bla kana akana to ngam présenter oui comédie là ne to ko de ko samba mo jugu donc fo fo il tang ne mo fa na do ay reste samba na mo jugu sama mo ko voilà comédien samba mo jugu akete nyuma ngi jugo ya doro wala wodi aketa bon na ko nyogola so bon na kera mi fene est-ce que demande là ok ako ni nyogon digal ako tina na on fene digal fuga ni awbe awandi maman contaminé ok y a pas de problème donc ko presse Kanté voilà samba mo jugu presse Kanté oui e ka presse sur la toti bon ne ga presse sur la romana ne ba roga jane ite don fani ko magaje nangumbu tasan funa sera la merma parce que depuis ne fitini ne ga femme de ga télé moi anemo wa ne bi fen na yiba ne ba keni vite fait akoni adobe anyata achenta be chana anyata wa bon finalement on a ga ko chege c'est antenne ke pressé donc ne to reste sur la tangwa donc e mana te me fa e na ko ke e ga chenta be juk chani nyata ai ere afore ma fo ne ga ga ila ma fo ale ma fo musiba c'est ça chani borala nga télé c'est ça ni nyalé bon ale fo fere ko mo tellement nous faire on no ras do on yu wa man ke ta ka do ah tenez c'est pas pour moi voilà non tenez c'est arrivé quand même ne ga télé mais non kay voilà ni a ko ame sonné parce qu'il y a te foshi kala mal ame sonné ni flel ba ko be sonné sans ok sama mo ko jibuni yeah c'est ida mo ko jibuni wallahi sigida be et puis bébé ndoni nga juwa mayne e may a ben fem che
Ok. Ne kuma dim se num bo. Fenga no fe gato no fe atla gato se mo ko be da ko na kadula. Tout son wa o mana mi fena sa were. Mo bushula. Chene ka jugoy. Donc eka sama juguni adare ela kare ko no be comédie la e ake. Et puis juma adara ni la kare ko yanne kana comédie ra. Chena kanga falati la mo jugu. Depuis ni mawolo adala la ko sama mo jugu. Donc eta confirmé là déjà. Meta dara na kare ko no. Eta dara. Meta sur la tête ko le kam fanta. Bon, ni ba fo jugu na kan. Et puis ama soro jugu fo la ni juwa. Elle tu me dis c'est quoi gâteau ni? Ka nous la jagoya. Jagoya. Ita sama tu ma fait. La ja pe no beach. Sama mo jugu. Ankla lela. Ani mo jugu ta fo. Et puis je ba voilà. Presse c'est ani mo jugu ba. Mo jugu ay ante jugu ya ko no wallahi. Be fene ma nga nyaku. Wala ato do ka jugu. Ay an to se mo Ok. Wala kan yaw sen worori. On tena be kara nyuma foi. Ese glace be se ka dum to bia. Ogagele. Ogagele. O tasuma re kana. Voilà. Lasking. Ima nduru manga. Ala ki changer. Ima nduru manga me. Wala nyuma. Donc fene biga lasking fene fo anya parce que ga lasking ni e to comme fo lu te nyoko nyesi ala. Bon na dam nyenu ka su nyoko na don me. Bon, au fait lasking même à Nantogo et à la Lawa. Il y a la Santogo, à la Sawa, à la Santogo, le rôle lassi. Donc, il la signe à la Sangela. Las même là, anglais, ça veut dire le dernier. Maintenant, King, au 3 mois, travailler là-bas, il y a le Massia, au loup. Ntarumina fiona chuo lawa. Wala ulu masashi ule. Wala kingi nana oresi. Tura magashi o masashi. Donc last king le dernier roi. Le dernier. Classique dernier. Le dernier masala banque. Classique dernier chuo. C'est libre classique dernier fond. C'est maintenant last king na chuo bere plan. Donc ya ana chuo be. Ima classique. Tura magashi masashi wa king. Bon, Masashi au Kanye. Mais alors, comme dernier, voilà. Ah, bon, dernier, non, ni dernier, voilà, on va berichan. Ne y'a la ban, moi, je vais masawara na ne kofe. Donc, tu as la masawara na ne. Parce que on a manière de nous faire pour revenir encore. Quand on a sur le bas, voilà, nous devons nous aller que les aller voilà comment kofe là voilà. On a une classe dernier. Voilà. OK. On va aller la présenter, ne présenter ça. Comédien Yoro. Ah, celui sous connaître. OK. Moi, mais ça qui se connaît déjà. Ah, obscur. Ouais, je ne vais pas présentation de mobile quoi faire quoi. Quoi faire ne vais présenter. Bon, obscur que se connaît déjà. Wal ne ne se connaît. Yoro. Il veut donner drone donc. Moi t'es dans la balle. OK. Avec la go kuma to continuer. Pressé. Yoro flan wa kuma barka ka. Wallahi atuma ban oh no nenda. Ah OK. Ah oui, nous sort tout. Comment nous allons collaborer ou bien nous allons trouver groupe CCB groupe membre tobe mais nena le dega commission nga cha donu wa ma nena le ñoo fam ko chamana me munu chamana ñoo fe donc nena le fara ko ñoo nga mana to ngobe groupe la obe groupe la tobe ga to ko sanno ko bon 600 groupe la ba groupe mana ki chugo va so mo flabi lu be ñoo fam c'est-à-dire abeti ina fo groupe e pse am wara fena be groupe ko munu fe be ñoo fam ina fo on fe ñoo fam chugo na. Voilà, donc on sort au Tchouko là, donc on va continuer le nom, on va parler du groupe Fénocono, au Tchouko Kenya. Voilà. Mais on peut tenir en dehors du groupe, on peut tenir en là. Il faut carrément qu'on a l'objet quand on est en Théria Famblin. Bon, on met en ok. Il y a un groupe là, on met en et ça le ferait.
réparateur kun ne yɛrɛ ye téléphone dilanna i jɔ mais ça va an kana ɲɔgɔn malo ayi an ka ɲɔgɔn baara ko na cogo ko de fɔ koyi tɛmɛnɛ n'o tɛ m'a fɔ k'a ɲɔgɔn sɔrɔ avancé ok baara lankolon tɛ sa voilà jɔn arabu fɛn comité kɔfɛ aw bɛ baara jumɛn kɛ an ka nɔgɔ la n'o tɛ an bɛna an b'o ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ne k'o bɛɛ f'i ye jɔ i ka nɔ la comme ale ye terrain min ye déjà ka ban donc pressé e bɛ baara jumɛn kɛ bon ne mécanicien ne mécanicien awɔ mɔgɔ jugu oui e bɛ jumɛn de kɛ ne ye réparateur téléphone ne bɛ téléphone de dilan an taw n'an taw tiɲɛna an taw bɛ se ka taa a bɛɛ bɛ se ka dilan hali sisan a ka minɛnw bɛɛ b'a kun yɔrɔ ok n'an bɔra yan plateau sanfɛ comme ne ka téléphone dɔ binna ji la kunun ne b'o d'i ma donc an ka taa ni fɛn i tun bɛ ka aw kɛcogo ka ɲɔgɔn sɔrɔ voilà an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na awɔ sisan ale b'a ka baarakɛyɔrɔ la ne fɛnɛ bɛ n ka téléphone dilanyɔrɔ la donc chaque matin ne bɛ taa n ka baarakɛyɔrɔ la ne bɛ tɛmɛ ka na foli k'a la o y'a sɔrɔ relation kun t'an n'a cɛ o y'a sɔrɔ ale ye comédien ye ne ye comédien ye ne ye n ta in daminɛ Sikaso mais ne tun bɛ tɛmɛ ne b'a fo ka taa baarakɛyɔrɔ la wula fɛ n bɛ sigi n bɛna fo ka taa so donc justement ne nana ɲininka k'ale ye kanti n ko a diya e yɛrɛ ye ne sinankun ye donc o temps an tora mouvement kɔnɔ fo ne nana dɔn n nana ka na ɲini u fɛ ko est ce que ne bɛna se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ o y'a sɔrɔ olu tun bɛ groupe la tiɲɛna olu tun bɛ groupe la ne ɲɛ ne nana groupe la o kɔfɛ donc an y'a essayer o cogo la an kumana an bɛnna kan donc ne nacogo filɛ nin groupe la o la a filɛ ka baara daminɛ depuis 2018 fo sisan an bɛ ɲɔgɔn fɛ o cogo la an ma tigɛ ɲɔgɔn na et puis ne rien quoi arankini sɔrɔ depuis 2018 voilà depuis 2018 jaabi ma fila dugumakolo ko ka di wallahi yɔrɔ bila kɔnɔ tɛ tubannen ye koyi awɔ kɔnɔ kuma si de tɛ ok lasking i fɛnɛ bɛ se ka fɔ ko ne i bɛ se ka fɔ ne donna arabu kɔnɔna na cogo di bon c'est très simple ni ko jali ye do awon ok bon arabu jala ne jala ne ko be américain ne la mera cha ma bon mɔgɔ min yɛrɛ ne la inspiré yɛrɛ ka don min ye ne la poussé yɛrɛ ka don arabu la o ye waji de waji voilà un mot de la mer depuis 2017 donc on a essayé au agent au gars mais maintenant au fur et à mesure les gars n'iraient pas gérer fanga que tout nous va alors quoi influencer ni maintenant qu'on arrive il veut wodo et la toata il m'a fait donc il donc ma wakati ala il était sur le lieu quoi il m'a fait un meilleur qu'on a quoi voilà adan yala et puis ka fɔ k'i donna kama mun kama e bɛ soga dɔnkili dɔ la bon ko ka fɛnɛ e anglais manu ye o ay bon ne tɛ se k'o ka dɔnkili da dɛ ne tɛ se k'a da ne kɔni mais e bɛ se ka genre kɛ wa n bɛ se ka genre kɛ ok ka genre dɔ kɛ tan gang gang anu narco ya anu gang gang nerebata Bogota kalado bega oh mega sepla everywhere like Pablo she comme Teresa je tourne les réseaux plata ou bien plomo la vie de Pablo ninga vive ya lanteke kono dogo do e que for 9 mètres bemolo ni mbola bolongo no no chetemo ningo 1 ningo 2 ami bega oh fere bega fambe ali janero ni mbola ube nyoko kori lasking fly ngabonga janten chocolat go ga play herbe mi salon no mega Angelo fly na mi niveau que l'endoron je fou debout tu mi sena pour me rega origi fly no ye no ta plan nego sa fly ya tropo ga kala nege ma ninga nego ninga bi jam chiki come down sa si be fucking son if you want call me what is meme yoro la nege chubo be iga boni chabe biri chama blawa no oluko ko be mi fe o show boy I want that people call me sar boy chabe boga sigi dala ninga iPhone goni mi tema doron iga cell phone ni mi fe gita pa doron chame anglais fort cigar bono bere go manege anglophone mais seulement anti anglais de même ok if you want call me what is si tu veux appelle-moi c'est clair nte foita nte falmi nte cigarette mi nte glow mi
bien mis, mais inspiré quoi. Mais mes erreurs la fin, je demande quoi. Ils m'ont fait. Et I want that people call me Starboy. Je veux que les gens m'appellent Starboy. Yeah, cara. Avec un irangale, am rosa bala. Ko ama anglais. Parce que avec quoi qu'avait flessé de la web, puis après anglais fait de 15. Ama changla la. Ne fait ne la prête anglais la. Ok. Presque voilà. Et jama be sira janga don fois. Don be jana na. A ko fen yere to Starboy. Voilà. Et ala. Everybody for Starboy. Hello, any time of day. I will tomorrow 1 time person. Yeah. Excuse me, getting begin. Hello, I am my fuck me. Amina, ajatem. Dépend du moment. Et comme la côté de Fanny Mafia mon boulot. Alors côté ma, quand les pressionner. On pressionner la crise de la fleur. Parce que ai na même pas ne fallait pas faire commando de foi, il faut au famua. Imani amantena anglais là, on m'a calambago. Mais elle a pas dans son documentation mais kabili ya fo kabali anglais même ye mu fo neni rom ango ironi ne me neni anglais rete neni école oui malagi ni wisi wuzuri olu tenyo kon ka fo jeni la olu koni ay mais akoro femme ne boy wala joma ay non amina joma de ne boy wala wala bi la sono ne tien école d'intelligence pas de wala ay bon joma ya be ko voilà. C'est-à-dire qu'un école seconde, ne sigile mes premier porte premier pan, ne sigile tout mais. Tiens les mamies femmes, en a miché bina dron, au bina do aso école do me bavardager couleur chamana, au thème quoi il n'y a do bina ne sigile sur la casamane clou. C'est bien. Et maintenant. Directeur aussi. Au final bina dron aso école do me au bina samane clou. Non on est sigile quoi. J'ai déménagé dans mon derrière. Ne travaux bien la coffre. Même hier, I know où t'es maintenant, t'as saman ploro, non on te siguro oui, nena nanola. Femme digerana que t'es ma femme began dono langa et also gardien, koto te ulo wate bona. O dona droga saman ploro. Non on n'impa chente olo. Non ni to joma ni nya donali. Oro manenga kaita. Kanga shagita. Ka shagita la me kai blonga, kai fina wate blonga. E ne di nani ya daga ni wara bela fo tam e gala ko saraga ma ka saraga fo ngono mani minaw ndere nye kai anyo sama sama misra kai blanga shagi wono ka shagi dan kola mummi ta sutrama ta ta so e gol be fororo ne tesi njole be gitro ndala aba nga sutrama soro gerebu mum fene be ga teme olu fene be ga sama ne klogo etan gera ne woni ne ko jugu ba ala nanake da ntoi ala nanake nye sutrama soro saragi ngateli nyilan to nduna sutrama no nyela mo musulo singa ulu fene baga sama ayo be kemeni ko ne fagi ya lisiza e ala mo danga bisege sama kloro no na soro ngo bisege danga fal net men danga fal ala nana ke dro mo di jora ne nana ne duno so ne anga du daira romi ka do anga ulu no fene ko blagi o yipan ro ne fene mpanga danga di ne bene so dan so non e wali re bane la bere bana wala Kante ne danga te wala re ne danga ta mo danga ta sa yo sama kloro ko imbala ni ne pa wala ba ok ibesi kampanya na I dona comédie la tugumina bon ne dona comédie la tugumina en fait ne bi yoro plonge bi ne bi yoro ni so jabi alni kelebe yoro mi ne taray woro ko ni yanne ga ko en kele won be bam parce que ne ti kelege mo e bon ne mo sumi plon ngale di kanne bo plon ngale sin fait o ne ka comédie nana o chwala parce que ni ne be bororo la iba me dondo ke o be me yele ko kuma fo mo ko wi yele mo ko ni soja donc ensuite de suite amé du no do mo nana ide dama ko mi se ka groupe créer ka to la ne soja le comédie nana tan ok mo ko dugu oui ibesi ka I don to fanya comédie la
tɛ baasi bon ne donna comédie la kanu yɛrɛ de kama ari yɛrɛ de kun ka di ne kun na kɛ dɔnkilidala ten ari yɛrɛ de kun ka di ne kun na kɛ dɔnkilidala de bon le père ma sɔn ne ka dɔnkilida kɛ i b'a dɔn an fɛ yen nɔ an filaw fɛ yen an tɛ sɔn a ma munna parce que an ye ko bɛɛ ta k'a kɛ diinɛ ko ye an ye ko bɛɛ lajɛlen ta k'a kɛ diinɛ ko ye ko bɛ fɛn cɛ nin diinɛ tɛ dɛ o kama ala ka hinɛ le père la a y'i ban a ma sɔn ne ka dɔnkili da la mère fɛnɛ o kelen don o ma sɔn ne ka dɔnkili da donc n y'o to yen kɔfɛ ne nana ye comédie nana diya ne ye tuguni donc ne ye profité ka taa comédie sira kan donc o kɔni kɛra k'u balolen to yen ala ka ɲɔgɔn fila bɛɛ la donc o kɛra k'u bɛɛ balolen to yen donc comédie yɛrɛ ne yɛrɛ kanu yɛrɛ ka sɔrɔ ka don a la fɛn bɛɛ ye kanu ye n'i ye fɛn fɛn kanu kɔni i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ala ka kanu to ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'i jɛ k'i yɛrɛ damu k'an ka abonnew ladɔnniya k'a fɔ ko halisa k'u b'u ka émission mandi de kɛnɛ kan mun tɔgɔ ko Mom Star an star'u ka kɛnɛ an bɛ star an bɛɛ y'an yɛrɛ ka star ye mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ star ye Mali kɔnɔ yan an bɛɛ y'an yɛrɛ ka star ye e bari no la Lasi kori man ne ne bon rappel i b'a la ma rappel filɛ ne b'o ye question j'ai une question j'ai une question à te poser quoi mais munna n'aw bɛ chaîne sanfɛ a bɛ to ka kulusi layɛlɛ ka kulusi yɛlɛ mais aw tɛ kulusi bɔ siɲɛ ka yɛlɛ ay bon ne n'an bɛ ka kulusi lajigin ka yɛlɛ la o b'a l'aspiré don an tɔw ɲaga kulusi dɔw la bilen e bɛ diɲɛ jɔ a sen kan ay bon flow de bɛ kɛ kulusi kɔnɔ n'a yɛlɛla ka ɲɛ flow bɛ datugu quoi mais n'a bɔla fana cɛ wala a tɛ na yɛrɛ donc le fait que i b'a kɛ tan parce que flow mugu de b'a kɔnɔ n'i y'a yugu non sari o bɛ baara la ni an star ka kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ ni ou bien ne ma fɔ awɔ Laskin donc i bɛ se ka comme musique kɔnɔna na musique yɛrɛ dɔrɔn tɛ art bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn bɛɛ bɛ sɛgɛn sɔrɔ a ka art la donc i bɛ se ka i ka gɛlɛya dɔɔni i da don gɛlɛya dɔɔni na hali n'i tɛ se ka bɛɛ fɔ i b'i da don a la dɔɔni ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye bon cɛ musique domaine a kuma ka ca dɔɔni dɛ turu même gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ bon pour le moment yɛrɛ hali sisan ne ma bɔ gɛlɛya la fɔlɔ ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya la ala ma sɔn fɔlɔ bon ne yɛrɛ de jɔlen don ni n ka ko bɛɛ ye problème mais ne yɛrɛ de bɛ ka n ka ko bɛɛ kɛ ne yɛrɛ de bɛ n ka son produit clip o kelen don clip yɛrɛ dɔ yɛrɛ n ka clip dɔ yɛrɛ bɛ sira kan son dɔrɔn yɛrɛ o ka ɲi ka bila bon tournage yɛrɛ kɛla tile fila nin na son dɔrɔn n'ala sɔnna inchallah donc restez connecté dɔrɔn a bɛ nɔ bon a ka ca ne famille ta fanfɛla fɛnɛ dun o fɛnɛ gɛlɛya ninnu bɛ mɔgɔ sɔrɔ bon en vrai famille ta fanfɛla fɛ ne ma gɛlɛya sɔrɔ o la ne ma gɛlɛya sɔrɔ parce que an ka famille la une fois que i bɛ bac sɔrɔ ka ban donc tu peux choisir min ka d'i ye ce que tu veux quoi i ma donc ne taara musique domaine kɔnɔ et puis l'ex yɛrɛ b'a kalama ne bɛ ka art de kɛ i ma et puis souvent yɛrɛ a yɛrɛ fana bɛ n dɛmɛ fana quoi i ma mais n t'a fɔ a ɲɛna visa a kɔni b'a kalama a b'a kalama ko n bɛ dɔnkili da a b'a kalama très bien ko n bɛ dɔnkili da souvent yɛrɛ a bɛ n ka freestyle video dɔw yɛrɛ a yɛrɛ b'a aimer i ma mais n t'a fɔ a ɲɛna de a karisa n bɛ fɛ ka son bɔ n dɛmɛ ni nin jamais n t'o fɔ a ɲɛna dɛ i ma mais souvent a yɛrɛ kɔni bɛ fili ka geste. donc n'i y'o fɔ a don o don i b'a kalama k'i bɛ micro bila. N'o fɔ a don o don n'o fɔ dɛ. a o tɛ fɔ dɛ. o tɛ fɔ dɛ. i fasa fili. i yɛrɛ cɛ. voilà i yɛrɛ ni ala sɔnna ma. ni ala sɔnna ma. Laskin e ko k'e bɛ conservatoire la i bɛ ka filière jumɛn de kɛ nɔ. ne bɛ musique de kɛ. i bɛ ka musique de kɛ nɔ. ok e ka son dɔ bɛ yen nɔ ko mama Laskin. Laskin i bɛ se ka hakili lajigin o mama la o mama sɔn diyara ne ye dɛ. hali ni dani to a la dɔrɔn. a jateminɛ n'o tɛ an bɛɛ bɛ mama fasa da san. mais ale ta nin kɔnɔna il y a trop d'émotions dedans. tiɲɛ yɛrɛ la est ce que an tɛ mama in to yen. an ka mama in to yan. ok an b'o cɛ f'o dali ka gɛlɛn kojugu. mama yo mama yo mama yo
parce que moi madame nana santé pour attendre Dieu quoi. Yoro. OK. Amo tu n'as pas gagné invité Nyadi toi. Il y a pas de problème. Parce qu'il y a il faut comme une vidéo qui era l'autre jour. Na vesira là. Il va au Avila du Golo. OK. Ghetto man, we are a ghetto man in the street and you and your night. Bad man, we are a bad man. In the street, me go sarada. Ghetto man, we ghetto man. Tell a Jonah fancy baby tough tie. Bad man, we bad man. Tafugele amanege ibe baltai. Bad man, tafugele ndoron ibe fly. Bire gari toro ninga nego vega shine. Nive nini doro. Shidamo bendo, a megi money dans le ghetto. Tous les blancs veulent placer tout nos réseaux. Naimine aminige à fond. Ami juchi nigga but for joy. I'm sorry bitch no nsegiye moya ba infle na fatala man do na ghetto inseme marila ale tene jamfa ghetto man we are a ghetto man in the street and you in your night bad man we are a bad man in the street me go sarada ghetto man mwele ghetto man tela jona fancy bebe tough tie. Bad man, well bad man, tapugele hamanege ibe falta. Oh, ni bara page sans fait déjà baba. Donc à toute une vidéo de notre publié nous lasking page toro. Lasking officiel YouTube. Bon, TikTok lasking D23. OK. Donc Instagram lasking D23. Et ghetto man yere de quoi? Ouais, on peut dire ça, mais ghetto man. Attention nyenye bulo mo mo koy Ah bon. Bon, auto bolu fere be sira nere ni. Ni, mo me sira nere ni. Pele ghetto mo me sira nere. O do nere ko nere gitu. Ma di bana na tika sika wala tira ko ta. Amma jene la fisa de parce que ghetto era sigile ma kere fano. Ke dabali bano ne datuna bina ngono no de ghetto man wala le no re la ne be wala le no ghetto era sigile ne be ami ghetto era sigile e be do mi ngono de fle Ah, bon, ghetto ndo tale ne ma joro ai ne ghetto ndo te ala bo mi ghetto kono to ko ai ama fe kala api be ni ko na lagi am ghetto kono ko chamo mi ghetto kono ibe don bañi don no ko chamo mi ghetto kono ga repetition mi ko man pene ante ghetto kono mo koy donc e be ghetto kono kundo nye fonye na nyona ngata ghetto kono nan bon afo ni ma fo ne ba fo ghetto era sigile kila fo ma fo abe do nere kono afo nere bone ya mariade me ka fo esa como abe do ale kono donc ale ye moradi makiga fa fo bon comme avec ale kono donc ale se ka fo ai sa ni abo yo amina comme question pour la nere do ne gitu do me nere kono bone fene ya mariade como kuma sene e ye moradi ti bon au fait ghetto te dore c'est vidéo dans le genre on se dit entre nous-mêmes, mais on va ghetto ta ke ko ere ina fo delenga ke roni bandia ke roni. Ah mon dona ya ami jugo de la. Non, ghetto to ere. Am se ga nyogon ghetto da wo kunya ga nyogon éduquer de bolon. Est-ce que donc ka nyogon bouyan. Si tu connais pas quelque chose, donc ami apprendre na genre bouyan avec ketane à ketan une fois. Éducation soit dans la rue. Voilà, éducation dans la rue quoi. Ghetto est basé au rue. Mais do genre il va ni ghetto ni tojugu i tojuman kon. Donc tojugu ne beta. Ale ni mu préfet ni mu fene alla bo. Ghetto bo. Ni mu fene bo. Ni o sensible ndama fene ka ira mo la fene bo de fe. Bon, janati ko berebetum. Avantage voilà, inconvénient voilà. Ouais. Voilà. Bon, ghetto basé avantage ta fouille de fouille ma tout parce que ni kuma sira voilà parce que ni kuma siri misiri ran folo no ne ga bla ka fo ko fe sisa ni na no ba fo misiri fara ko ne ga ndo kene makasi parce que ere ghetto pa nere ghetto anya fo kan parce que ma fam ne ghetto man ya ma fam man ghetto man voilà bon ghetto man era flene ghetto man era tesi mo ko ma aga kuma mancha ja ira no be sanse o kuma che balé ni be mo ko fene si bunyere mo ba ko be fe nota o do mo ko nyoya ne ko bla
Tu vois, parce que il va y avoir des demandes de comment. Il va y avoir des demandes de comment. Parce que si ça, genre, le fait qu'il y ait comment avant, il connaît d'awa, il m'a comment fort, il veut de dos caché là, il n'a pas, n'est-ce pas? Donc, voilà, Getuman te fait cadeau au caché là. Et avec la vie de Rasta, Rastafari. Donc, Getuman nous choisi pour date genre au calme de slow motion. On a donné au caché là, on lui donne un caché là. Salam Fatia, il y a Fadima. Mais on te fait nota, on te fait nota. On te fait nota. Ati abisega. Bon, mira, kana temeni orang. Geto ete fe notuma. Kana temeni orang. Parce que nous tellement nous me fait tane kono abena la genere gore ni masi be klane la pone ni. Yo me abuga anina. Parce que nous be geto kono to ku tege keta ne kono. Ku tege keta. Et puis, ne va pas worry for ça. Eh, donc on fait la skin est la vidéo là. Dem sen magana stek lo dem mo segi won. Oh. Voilà. Keto ko ka chai. Wonde na to na sagi do na. Ai bon photo segi won nga jenga. Ane do na to na. Ara kwa ke na ko traffic ko ga be tendi dem sen mo ma ko na motos drone de ba kono. Motos mi. Na fara joa. Nga wala nga bumernu. Bling. No. Ma ani fino bling eshenne. Ma. Voilà, ni swagu quoi. Pato ko kacha. Voilà. Ne te pas maman. Jangan ya te pas donc pressé. Ah mais geto ko ina. Yami fo yami. Ya. Ko yambi. Bon, ay geto man mi ando do. Cheku. Voilà, bébé fa fo. Ay geto man yere. Bere jume. Bon, verrez que mari. Iri, voilà. Iri begitu. Bon, ni wo iri kacare. Iri kumbo sandro kuminya beda iri. Iri kote gitu kono iri. Gitu ada mana? Ame gitu kono iri bola iri lah. Yo keleng iri unan iri tekelen nan iri mugudi. Iri mugu. Iri mugu pada te minjo kan ni bola. Tekele. Amina nyinga abafi. Akanga fole. Ateka parce que iteka on est bon ça ni getu segere. Utina dune ko. On ka jana tigere de. On ka marché fele jodi. OK. Kuma ka te parce ni ba ro getu mani nse mute so afole. Voilà. Ko ta mbianga ke. Tema. OK, quand vle ba la donner ko rubrique bani ma be émission na. Il va faire micro trottoir. Donc on a du micro trottoir là. Amna ta ko magare muso na to wamina. Ani anga jego fle tanto. À tout à l'heure. Ne bani nyansuma nse somo torote torosula bakisula nse e tsoni jamu ko paisila awo mom tv mo gode do ambura biyan be ba do ko sungalo sera donc do ga fo ko na fen ka da ka gele do fene be ga fo ka da ma gele ambe fe kana onyininga comme aw yere firigi lawe nasro da ka gele wa nasro do fara la piriga wa be do ma fara piriga sera la an na fen be da ka no sta nga jaba kilo binani seler ni povron ko yo abeda ka di tomati ra beda ka sande tis santé awo donc sungalo dam ne foch ma fara piriga priba to gala foi ma fara ndoma bola foi ma fara OK merci beaucoup. Ne tɔgɔ Badian Traoré. Bon, alhamdulillah mala tanu. Mais vraiment minɛnw gɛlɛyara. Minɛnw gɛlɛyara kojugu. Minɛnw gɛlɛyara parce que par rapport à le moment passé, fo ka se sisan ma différence ba de bɛ minɛnw prix ko la. Voilà. A bɛ ne fɔ caman b'a fara la kan dɛ. Caman fara l'u kan yɛrɛ de. U yɛlɛnna minɛnw yɛlɛnna quoi. Malgré k'an ka baara don sinon minɛ baara yɛrɛ franchement an sɛgɛnnen don a ma nɔgɔn. Mais baara wɛrɛ t'an na n'a tɛ on sera obligé k'a kɛ quoi. OK. Weleweledakan jumɛn b'e bolo k'a di an ka ɲɛmɔgɔ ma olu mun bɛ se ka dɔ bɔ nin prix la bawsa n'i y'a jateminɛ fɛnɛ réseau sanfɛ est-ce que a tɛ k'a fɔ ko dɔ bɔra prix la dɔw bɛ k'a fɔ fɛnɛ ko fosi ma fara prix kan
Voilà, bon, effectivement, il y a une jaranye parce que Mouna n'est qu'un la iba donné rabi joroni anga président de la République sangwa parce que Mouna aka fanga kadine mais ne biga joro Mouna commerçant ngana aka fanga tiabulu quoi parce que minon prix biga yelen c'est tout. Donc franchement moi que je suis là n'est énervé les noa c'est tout. Mais mu kadine droit ka mo bla ka se ka contrôler boli ko sobe commerçant kangwa prix ko stra kangwa nous ya fo minan ni prix boy ka prévu mais il kana ne ka facture ka contrôler bonye minan tan prix là parce que no biga minan prix biga yelen ko juwa bibna ka fo minan do be munu ti bo ko fe mo biga be prix yelen abe wan ero fe ya donc on sera obligé à marquer parce que je suis tananga bara de dou donc tu vois merci beaucoup ko mbo de la wele dadi jamana nyamo ko contrôler ke quoi o ka ke voilà merci beaucoup. Madame Jakte Oumou Jakte. Madame Jakte Oumou Jakte. Awo. An ŋɔni ta an bɛ Ala barikada. Sanni de tɛ yen. Sinon fɛn ma fara an ka fɛnw prix kan. Fɛn ma fara an kan. Awɔ an kɔni fɛnw bɛ feere cogo min na an b'an ta feere o feere cogoya la. An kɔni alihamudulila an bɛ Ala barikada. Sugu kɔni man di. Ladilikan b'an bolo. An b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka dɔɔni bɔ fɛnw prix la balo de ka gɛlɛn. Sinon ninnu bɛ fɛn kɛ mais balo min bɛ yen dɔ bɔr'o la n'an ye dun ka fa sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ nɔgɔya. Nafɛn kɔni alihamudulila olu ka fisa. Mais fɛn ɲɛmaku ninnu ni fɛn olu de yɛlɛnna dɔɔni. Mais waati n'a cogoya de. N'u sera ka dɔ bɔ fɛnw prix la o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Awɔ. Ala ka sugu diya. Amina. Merci beaucoup. Mali mbita sega yugo mi mbanga mali baina gele yugo mi mbanga mali baina de la sona mali mbita ye. Ok, on fait le libéraux. Amina est ne sera kadi oma. Précis. Oui. Et mon famille a mis micro de Rosarina. Ko donc ko suko na fe ko do fara lu prix do fe no ko fe ma fara ulta. Ko ri e ka tunu no do fara lu prix. Ne banjo mino ye question ne pojo. Ma ini sambe ga la ga répondre. OK. Voilà, bon on te dora kunno. Kunno tara on ta kan la basa. Kan la bata nan jorola. Chana o ko ne automatique ga genna de ni nante. O ko ro ko do no fara la ga me abi famu ga. Wati ko do. Mo ga famu ni agili. OK. Pour le médecin, je me développe à dire en fait, vraiment, ou à famille, à qui la ligne, à un numéro, au lieu de se faire d'offrir une boîte prix. Bon, vous le camé ne boulot à la si en fait pour mani un numéro. Donc maintenant, faut et à mon yeux du maman en a famille. Il m'a fait un prix de galère. Ni fait un prix de galère, jawa sans n'avoir réalisé. Comment me sent métier. Mais mi me galère, bella galère boudon. Voilà, oui, jamana ere ketugoi. Autant si ambela jelensi, autant si sewe wa do minna na ya fam. Inshallah, no ga benye fe. Ni fefen gele atoy. Ni fefen gele atoy ta soro ni a ko fela lai. No ga ba ko fe. Na ni gele ngum. Inshallah no ga bin. Allah ha bela jelen no. E mo waju. Oui. OK. Donc il me sega il da no kuma bi bolo ka foni ko ina. Vraiment, tiana. Ah tiana. Tiana suko kono fiu agelera. Agelera et puis agelera jom agelera on lui. C'est-à-dire 600, il y a ta cala 600. Fais fouti mon son fais bela de l'eau son bon nous comme nous faudrons et commerçant on a jamais tigé du nom on a arrêté on a jamais matin gela mani en flanté gela ku kaluma na fora on a tient relève on a tigé gela on a fanta la mais on t'a fondé donc mon cadni frère fond quoi jatemi on doit jigala nti fama koy nti président koy nti premier ministre koy ni awere dama no mo cheti kwa jatemi no kwa priji sadiri mali na fora ko mali desepato jamana chele e buru biwo bebse ka buru biwo bo ba so buru biwo bisa ba ne bo e se ne se ka buru kala kelen so ka do akagele bo na fora ko ne be na suntiga e buru bisa bala ne ko sangata no so kono we musoro akagele ala ka bela jele no voilà donc ame do ke sabi gela mandala yarabi yaraman ako gela woni ka bo an kwa amere dama fene ka hine nyogona karamuanya fam mo duga fene karamuanya fam gitu man voilà il fene bien clean la ta phone yere mani ga cheni no ko do ma paro pi fene ga
Bon, il va refaire mes toronina. Ah. Al que tu nous vas chicher au faraka. Jumɛn iyo ayi ale tɛ se ka sisi ko kuma fɛn dɔ parce que gɛdɔ mɛni a fɔ sisan nɔ k'ale tɛ. Ne tɛ sisi min dɛ. Ne tɛ sisi min. Sisi tɛ dɔwɛrɛ o sigarɛti kɛ. E ma. Ne tɛ sigarɛti. E m'a fɔ k'e tɛ yiri dɔn. Ne tɛ yiri ne ko sigarɛti de. Sigarɛti ye mun? Sigarɛti ye mun? Sigarɛti de yiri o. Sigarɛti ye yiri. Sigarɛti de. Yiri ye mun sisan? U b'a fɔ fɛn in ma ko sigarɛti de. N t'a fɔ dɛ. Tiɲɛ bɛ bali sa wala. A b'a fɔ dɛ. Ne ka bɛ fali de ma. Fali o dɔ fara hali fali sɔngɔ kan. An bɛ dɔ fara la fali sɔngɔ kan. N'a fɔra fali kun ye 7.000 ye. A bɛ yɛlɛma den kelen dɔrɔn bɛ taa. A fɛn ka confirmer laskin tɛ wala n tɛ sigarɛti min. N tɛ sigarɛti min wala. Mais n'i bɛ bɔlɔn kɔnɔ i b'a bɛɛ ye. O tiɲɛ. Voilà. Donc i bɛ bɔ ninnu kalama ka sɔrɔ hali n'i t'a utiliser quoi. I ma. Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Hali an ka jisuma yɛrɛ o n'a dɔ fara a kan. Jisuma dun. An bɛ waati min na ko sisan nɔ jisuma kɔni kɛra duuru ye. Ji sachet man ɲa glace ma yɛrɛ fɛnɛ. Sɔnni a bɛ kɛ tan ye o. Ala kana n'o wagati yira la. Saison wɛrɛ kɔnɔ. A ye sɛgɛn sɔrɔ la comédie kɔnɔna na. A bɛ dan fa ɲɔgɔn kan. Ayi an bɛ dɔɔni tɛ dɛ an bɛ fitini dɔɔni ka ca o. An bɛ tɛ tigɛlen de fɔ. A bɛɛ tɛ se ka fɔ. A bɛɛ tɛ se ka fɔ dɔrɔn. An ye sɛgɛn ne yɛrɛ sɛgɛn min sɔrɔ nin fɛn in kɔnɔ a sɛgɛn fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ min ye a don an nana prestation na tiɲɛ ban. Ekɔlidenw ka couverture de don. An filibagaw aw y'aw hakili ma sigi kosɛbɛ kosɛbɛ histoire de bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna. Voilà. Mais i ka kɛ histoire courte ye. Nani awɔ a tɛ jan o i m'a fɔ ma donc an nana ɲɛnajɛ la tiɲɛ ban bon a waati transport de bɛ d'an ma fɔlɔ yan'an kana presser n'an nana presser n'an ye min sɔrɔ kɛnɛ la o y'an yɛrɛ garijɛgɛ bon ala nana kɛ an nana jouer kɛ an ye wariw sɔrɔ i b'a la ma an selen aéroport kɔfɛla la dɛ ala Mali policiers de filɛ k'an ka prestation kɛ wari bɛɛ minɛ an na. A bɛɛ parce que papier tun t'an ka moto la don ne ba ye kɛlɛ mais mun tɛ papier ka moto la aw kana baga policiers ma dɛ tiɲɛna an jo t'o yɔrɔ na dɛ mais o fana tun kan k'i miiri k'an ka wari to an kun dɛ k'an ka prestation kɛ wari kule ka jugu niveau la kule donc walahi bila k'a bɛɛ minɛ an na an ye fɛn an y'an ka carte yir'u la o m'an to yen tiɲɛna policiers u y'an sɛgɛn nin yɔrɔnin na dɛ. an ka jateminɛ kɛ ɲɔgɔn bolo artistes fana tɛ sɔn ka papier k'u ka moto la o fana yɔrɔ maɲi. Yɔrɔ ala a ka delila ka ne yɛrɛ sɔrɔ ne tagatɔ prestation kɛyɔrɔ la ne ni n terikɛ dɔ an kun bɛ mobili de la an nana a kɛra Prosper niveau de la Amdala ye Prosper bɔlɔnbɔlɔnin yɛrɛ kɔnɔ an nana bali policiers la wa bon effectivement tiɲɛ yɛrɛ la ne kun ɲinɛna k'an ka carte to so kɔnɔ bon polisikɛ ye fɛnkɛ tranche de jɔ ne ɲɛ kan ka ne ɲininka ko ne ka pièce bɛ yen ne ko polisi ko ne si ma se pièce da ko ne ye 2003 de polisi ko ne ka jigin ka bɔ mobili kɔnɔ ko ka taa sigi u ka wotoronin kɔnɔ. E y'a bɛɛ ci o. E y'a bɛɛ ci. E cɛkɔrɔba si ma se. non waati y'a sɔrɔ ne bɛ k'i to polisi a ma kuma caya yɛrɛ ko ne ka jigin ko ne ka jigin ka taa sigi mobili kɔnɔ bon kɛra ne ka prestation tiɲɛnen sa. Voilà. donc gɛlɛya a tɛ fɔ ka fɔ bon don dɔ la n ye moto kolon kɔnɔ ka bɔ Falajɛ fo Senu. Falajɛ ni Senu u bɛ sira kelen fɛ. Kata Senu. Est-ce que bɛ Senu yɔrɔ dɔn? A tɛ Senu yɔrɔ dɔn. An bɛ tɛ presser tɛmɛna Tour d'Afrique la. Ne y'a mɛn ne ma deli ka Senu. Bon an b'a record dayɛlɛ ka ɲɛsin Senu ma n'o kɛra u bɛ munumunu ka taa Senu. An bɛ ka ten tɔ parce que an ka boli de ka ca ka taa jamana kɔ. An b'a dayɛlɛ ko star ko de don e mais aw bɛ star plateau sanfɛ. E m'aw yɛrɛ kɛ ni star ye. donc ko ye star ko ye. Tuma bɛɛ ne yɛrɛ bɛ state. Yɔrɔ ne de la ne ka voyage tɛmɛ ne tun bɛ yen nɔ ne ye. Waji nka idol da a bɛ to k'an wele wa. Yɔrɔ. Polisiw ka sabali quoi polisiw ka sabali donc o don prestation bon Ayisa sisan an filɛ nin anw ye jamana seko donko baarakɛla de ye. Awɔ. normalement na pièce kɔni na t'an kun ani jamana kɔnɔdenw sariya ka kan bɛɛ lajɛlen na o ye tiɲɛ mais tiɲɛ na kuma dɔ la fana o ka jateminɛ na. O tɛ se ka jateminɛ dɛ. o la ko an bɛ ka taa prestation na. Ayi. o ye kelen ka sariya yɛrɛ sɔsɔ an ka tiɲɛ fɔ a ye. en tant que ni carte b'i bolo. carte de presse bɛ k'i bolo la dɔrɔn. attends en tant que carte b'i bolo k'i identifier i ye artiste de bon o ka ɲi k'i tolérer wa. ni carte de presse bɛ na y a pas problème n'o yira la yan. o waati carte tun tɛ ne bolo.
Ako mi bara bege stadi ako nana kwa. Carte de sur l'instant mais wati goni wena ka prestation war bem na so carte goni tele. Oh, e fene ma ko manyo. Ne fa presi. Ya bem na na le haram. E pere uso ko juga maso papier ki gamudula. O yoro ni manya. Mbudong. Mais nga fa mbal ma ko so mi ko age den. Jisma dama. Ay attention. Avec te magre. Donc il fait il a difficulté au fani. Difficulté. Ah. Vai no toma. Ewa, gelia. Il a gelia. Oh, haha, gelia. Ah. Ansela. Mais c'est comme photo, on sait qu'on a halsan. A mo se ngene ni fo. Ala ka bela gele no. Mais c'est comme photo. On a OK. Donc amna tanga rubrique jeu là. OK, nanga jeu et nyefoni. OK. Carte d'abril l'empel. Donc on va essayer ka carte. Ni mo no o shima se ka taira, on peut plus non, il y a pas de problème. Auto conjugué en fait. OK, donc ne va damner. E ga damner. Niata, sano ibaro niata iba d'abril l'ento ni beta bana comme le besro gadel. OK. E la skin na maragi. La skin beka ki por la tareza. Ah, defna nita. Ah, wa ka den doy. Bosisa. Ni flabe kele. Wa flala mo mana ker soran flala. Ne fa. Ite kerta. Ie kele ni. Ite kerta. Hotel jina do yoro ere. Sono normal. Ate papa ke ga jurmo la faranda. Sono normal no ama degi karuta la ere. Nera kun ker Ima ker OK, on va essayer d'aller là. Ni ko mina ger do so ere. Le va no karo de la skin ada. Karo de bene bolo. Karo de bene bolo. E alla kele mina kerta. Kele ni ga kerta. La skin. Karo de bene bolo. Kero ke kele perdi la ere. Eh! Tama flare magari. Ne vérifie un tien depuis tien la wala ha. Ibara ma mune tien din folo. Akaisa. Ega na foto. Hey. Kana na to fene do ga. Ma si ato ye mu ga. No ma foi ke. On ta de fora. Kana ndo ga bla do ga. On ta de fora. OK. Mo ala la benaga jongen. Amaro ki gene na me me ani sin grande ete gene. Ate gene. Ete gene do anga ke jama ko to. Ere wa do gene na parazari. Atine la kono do sana ma bene parazari. Ita do parazari e foni tara e mala ne besara ga do mulo. OK, donc on mo offla o magi. Yoro. On va punir, on va punition. Bon, comment t'as gueulé, on t'a gueulé ma fait. Donc, et bien donc il est d'accord, on a les sondiers. Et Emmanuel. OK. Yame. Bon, off la be pressé. Il te regarde. Il te regarde Jerry. Et gagner fait il a joué là. Il te regarde là. On va demain matin. On va visiter à la dégâts. OK. Et c'est quoi boire disons. Donc il va nous sondier pour. OK. Tout time for the show. Si y'a pas lance for show, ore la megalado. Na for Pablo, we run no refier like Diablo if you cannot take a risk. You can go, make money in a ghetto. Si te pede, aliga doso, andala mabe bolo na ko doso. Jama orben kana ko ancho. Ami avance la me solo. I'm drifting with my Lambo. Je la mati fait la epido. Dirigele nuga jochi, ala edora nugu joshi, jomena la jo I know moshi. Itegele mfube washi, ubeka suma igo noshi. Mega pan nuga loxi, C'est moi les gangs, ils sont tous dans la merde. Qui Johnny Poffan j'étais foutu à jamais. J'ai fait que monter, j'ai jamais connu de fait. Nam der bossa garapa ouais. Amasanga kuma biluk de boudere. Maintenant connu d'ore que au chiritae. Benete de juru la de figape. On m'a pas lancé kilo no mega bag. Traficante every day, I'm not for my day, I'm for my money for a day. I'm not doing here, yeah, never show I can't take Never show I can't take Bitch, I'm a boss, I don't wanna love, I wanna only fuck. We are all the talk. Maybe give me a food now, take a job. We get a fly, Castro, maybe you are fly. Come on, bola, sis and mega pay, a took a fly, come on, bear while you're a play. Ngadi Mafagoni, you go, black. On my way, I'm going like solitary wolf. Prometani knows plenty, looking a cock, do we are a meaning and join. I form a talk, like a boy, I'm a fancy buffalo join. Nan doys, you know, Sawa Nama boy. Let do, the mamma take a job, and kill him, baby, go tell them off a job.
Digo que viene la yo, bigara buko la yo, sari boli la yo, fali le nyam to arabi. Ay na me follow. Donc il ko ndara. Wo donc il biti tableau kun kanawi. Ay na famia donc il. Oke angle mais attends la jo ko kuma kon ma. Wala ne la do ba ani biluk. Amene biluk. Biluk. Ah ne biluk to mo donge. Donc le o to me. Ne biluk drone to me no ta to no ate foshi. Ah ni me che et puis nene no tene pinene nene bete kiria voilà ai je vais traduire français la donne on est même pas il va s'enseigner mon fois ok genre niveau du mais là forcément les gangs ils sont tous dans la ai anglais ironie quoi anglais tu m'en pas qu'on nana ah bon bi chama boss I don't wanna love pétasse c'est moi le boss je connais pas de love quoi ah ouais oh là to je ore ma karota wala ker no keto man yero 5 euros ay bon no te ibna na anglais anjara bi anglais la ramana na ta anglais kala ay bon anglais ga di pro wala yero ni ba don fa to ni ta de be ko ko do la ok ngana no ejo nema ele pinne te kuma hey off la le pinne no donc ni afio ok kuma Ika siku bora ndio. Okuma na saa bama ko che na muso dun sen makroba. Oklo benkana. Benga oklo bila benga. Maklo benkana. Benga. Okuma na saa alakina basige bama ko. Amin. Okuma na saa buladana aike muso aike passer de son ko mbina kina wajibi ke mo. Ni keleni se wajibi la. Alakina basige okuma amina. Oklo ma da ka wajibi ke ka Azi wajibi la. Okuma na saa mu ka bikele mo fi ate mana ngambe. Ale ba fo français na ni ba ne ka ni maka ka ke mana ngai ka ni shi mo ya ba passer okuma na tena ko passer OK nous allons continuer okuma na saa kanita ni ko au nom du Père et Fils okuma na saa kale dina ali dina fa ko de tunakami ko ni au Saint-Esprit, alléluia, amen. Oh, subhanallah. Okuma sa kanga jigi sene ala la kanga du fafié takada okuma sa timana na kaire daisa. Madame et messieurs, sans plus tarder. Okuma sa kambalima ministre musulman, ambalima ministre musulman. Okuma sa ko yeni sanga bu okoro de ko sans plus tarder ma chama ba fo sans plus tarder tado. Sans plus tarder okoro de ko yeni saki. Madame et messieurs, okoro de ko ambalima ministre musulman. Okuma sa kana. Un femme ne doit pas rentrer ensemble passer sinon tu dois gâter. Oh subhanallah. Okuma sa ko kuma vela jeli cheba koro ki do gabula ko faut qu'il ça été que gâter faut qu'il n'y. Un femme ne doit pas rentrer ensemble kuma. Ensemble passer sinon tu dois gâter. Voilà ko cheba koro ya manga ko ko sinon ki te que gâter faut qu'il n'y. Okuna ngada. Oh Seigneur, nous sommes tous dans notre esprit. Okuna sa cheke kuma mfa ki mana na ka fode. Oh Seigneur, ko nous sommes tous votre esprit. Ko kuma ka vela jeli zo fali kili. C'est-à-dire qu'on a te donné, c'est-à-dire qu'on est comme ma boulot fladiafo, c'est-à-dire ma boulot fladiafo. Dieu n'aime pas de mensonges. Subhanallah, on a ça, ni mensonge qui ne veut pas. Dieu n'aime pas de mensonges, ça va au corridor. On a ça, pas là que mensonge fait nous et sur de là. Bengen, nya mun fina. Mam go bara wala futina na monzo ako. Ibna molo mo misal kenega. Ha? O ko kina ko kene. Ita aja labla. Imanga kene chama chendela. Aja kene sa. Ni kena me kabo ila. Ala kina fasiki. Ni benga quality dole. 500. Tu me benga. Ni mena fagaro do. Prese. Ah. Ni benga so. Mo te se benga majena tika era ko. Mo kalfaya. Ya me. Kaya ni mo yoro kalfaya. Okay, ninja razurante tika cosa. Okay. Gitu man. Ne ratna ni dora, wele dora logo. Wallahi, gitu man. Okay. Kalanye kata fu université. Ouais. Ne ko musique ma ko ila kalang fendon. Non, musique foi. Ama impact foi que foi, sur musique secondaire. Ah ouais. Ma là une priorité. Dans ma famille avait été. Donc kalang est priorité. Ma musique secondaire. Boy ko ke
à part kalan on est priorité il veut ko ke kalan ko fait au père secondaire déjà mais une fois qu'il veut bac sur avant bon il y a indépendance lui dit non là il jaay ko lo ko diga wi Perese qui est que demande mo bobo non ni que tu eres o iba kalama kika nu fɛ e kana taa nu fɛ o ma kalanya voilà Perese et pour kalanya voilà merci pour votre question hein ni ma fɔ mɔgɔw tɛ n dɔn bɛɛ ko presse mais tɛ n bɔjuru yɛrɛ wala ayi mi boto ko fa mais il sano i bɔra classe ye don min na ɲɛ école haramu minnu don fana de fi ɲɛna mais ne bɔra kan to defu la i dun ye caman ɲɛ avancé la dɔɔni mɔgɔ ɲɛ n tɔgɔ ni jamu na wala ne ye defu kɛ an ka defu san vraiment ne bolo nana n dimi ka n dimi sɛbɛnni bɛ kɛ min na kan o bɛɛ ne dimi ne ko nin tɔgɔ kalan koyi ne ala minɛ sa ka taa ci fɔ directeur na ko ne tɛna se ka ko ne kun ko don ko an kɔni bɛ examen ɲinan kɔni examen bɛ yen ne taara so ne ala y'a kɛ ne kɛnɛya la defu don nana se ne y'ale ko boli bɛ mɔgɔ gagné n terikɛ an ka boli kɛ terrain kan espace ne ye bɛɛ dan bon u ye bulu min fili ne ye bɛɛ fana dan ne yɛrɛ ko bɛ ne passé jago tɛ foyi an ka résultat bɔlen ne terikɛ ne wele ko Kante ko résultat bɔra dɛ a y'a sɔrɔ ale wele sufɛ k'ale bɛna taa la n ko t'a la ne bɛ n ka sunɔgɔ kɛ parce que ne b'a dɔn min don quoi ne b'a dɔn ma passé o sɔgɔma ne taara résultat lajɛ tɔgɔ bɛ lajɛli daminɛ ka n'i bɛ fɛ ka jamu mɔgɔw lajɛ fɔlɔ i jamu de lajɛ fɔlɔ prénom porte du bonheur K an ka école kɔnɔ Kante tɛ dɛ K wɛrɛ ma passé donc sifuru n'a bɛ daminɛ K ye K o si ma passé awɔ lettre fɛn jamu daminɛ K ye o si ma passé ne ma n tɔgɔ ɲini bilen ne ko n k'a ka ɲi ɲinan o san tɔgɔ sɛn Kantelakaw o san tɔgɔ sɛn o tɛ ne ka école yɛrɛ de ne ye école bila Kuyatelakaw ka santé Kantelakaw ka santé Kumarelakaw ka santé ko ne ma don école ka santé Kondilakaw ka santé ne fana ka fisa ni ne fana ka fisa ni ma don Konatelakaw ka santé mɔgɔ jugu e fɛnɛ e bɔra entrée kɔni tɛna fɔ ko comédie ka kalan cɛ parce que e bɔra sûrement de comédie ayi an sɔrɔ comédie ba e tɛ comédie e m'a ɲɛ dɔrɔn de e kuma d'a kama voilà oui e dun bon tiɲɛna fɛn kelen min yɛrɛ nimisa bɛ n na n'a bɛ k'an sɛgɛn fɛnɛ bi n'a nimisa bɛ n na n'a nimisa yɛrɛ bɛ ka ne sɛgɛn bi o ye kalan ye i tɛ sɛgɛn ka taa kɛ a ma tiɲɛ o Kawata ke e bɔra classe joli la? Kante e bɔra classe joli la? Ko classe wa? O ye mɔgɔ min donna école la kɛ. Mɔgɔ min donna école la ka bɔ, min donna ka bɔ bɛ fɔ ko bɔra classe joli de. Ni ma don yɛrɛ, ni ma ci école so la. Fila bɛ kalan. Je sais, taara fɔ kana jigala sa, taara fɔ de maîtrise ko sa. A taara fɔ maîtrise. A taara ta kɛra ne o. Ale taara don min o y'a sɔrɔ maîtrise voyage la. Donc maîtrise nana don min o y'a sɔrɔ ale fɛnɛ voyage la. A ko n'o kɛra ten tɔ ye. Donc y a pas de non Amina non i bɛ fɛn dɔ i b'u dɔn i b'u dɔn dɔrɔn. Voilà. Ne b'u dɔn dɔrɔn. N ko e ne ka côté gauche de. Oh ouais. Voilà. Ma dɔn ko il y a fɛn tɛ yan ni. Ah. Côté gauche mais fɛn tɛ yan ni. Ah ne de b'a cɛman kɛ. Voilà. Ejo, gitu man. Album qui vola. Bon, album t'es mollo folo. Album qui vola. Non, mais là, et puis préparé pour le moment. Et puis, tout n'y faut un. Ah. Album maragaoni. Album photo que me meta. O bɛ don album min kɔnɔ. Non, o tɛ. La musique album. Mais n tɛ ka album préparé pour le moment. Ne ka EP de kɛ. Ok. Il m'a bon, Exantine player plutôt. Mais on va préparer folo. Ok, pas de problème. Donc ça compose 5 sons. Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. An ka émission bɛ fɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ la. Donc Gentleman, ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'e sɔrɔ en dehors d'ici, a tigi b'i lasɔrɔ cogo di? Numéro yala fɛn wɛrɛw kan? Ouais, c'est très simple. C'est en ligne yɛrɛ ka numéro la dɔrɔn. I b'a fɔ? 72 72 25 25 73 73 28. 28. Voilà. Tiɲɛ yɛrɛ bɛ se ka taa orange mɔgɔw fɛ yen nɔ de ka t'olu ka numéro. Ni minnu t'a dɔn français la 72 72 25 25 73 73 28. Voilà. An fɔrɔlen de tɛ bamanankan in na kosɛbɛ mais an b'a fɔ kɔni. Ok, Perese. Oui. Ale ni sama mɔgɔ jugu. Vraiment tɔgɔ ni ɲi minɛ trop samba. Merci. Yɔrɔ. Oui, merci.
ni mɔgɔ bɛ fɛ ka o lasɔrɔ di yɔrɔ de si donc a tigi b'aw lasɔrɔ cogo di. an sɔrɔ cogo ka ca an bɛ réseau bɛɛ kan diɲɛ réseau bɛɛ voilà Prince Kanté don dɔrɔn i bɛ ne ka fɛn bɛɛ sɔrɔ YouTube sanfɛ TikTok sanfɛ u ka fɛn sa Instagram voilà merci avec Prince Kanté combien Prince Kanté ni ɲɔgɔnna pereselen minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ fɛ ka taa o sanfɛ o n'olu bɛ fɛ k'e kɔnkɔn dɔrɔn pour que o k'i sɔrɔ u b'i lasɔrɔ cogo di. ne ɲɔgɔnna kɔrɔtɔlenw ma awɔ olu bɛ n ka numéro ta kɛ. awɔ numéro fɔ. o ye 64 ye. 64 54 54 94 94 04 nin ye kati ko dɛ. 72 72 29 29 85 85 67 67 numéro nin ka di dɛ. wallahi yɔrɔ numéro tigi yɛrɛ de ye hakili ma ye. an bɛ tila k'o kuma kɛ kɔfɛ donc an filɛbagaw ladɔnniya ko tun b'u ka émission mandi de kɛnɛ kan mun tɔgɔ ko Mom Star an staru ka kɛnɛ yɔrɔ Mom Star an bɛɛ an yɛrɛ ka star ye o ye. a nana de an nafa kama Mom Star nakun ye maliɲɛndenw nafa kama nakun yerila a nana de an nafa kama nakun yerila Mom Star nakun ye diɲɛ bɛɛ nafa kama nakun yerila ok k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a ka nin émission dumanba in bɛ ka présenté aw balimamuso a denmuso a n'a ka kalandeni fɛ Aminata Kumakara communément appelée Amina n'o ye ne yɛrɛ donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i ɲɛ don an ka nin émission kɔfɔlen na i bɛ weleli kɛ numéro la numéro min bɛ ka affiché a ka écran dugumalanin na donc an b'a fɔ a ye aw bayi bayi donc Mom Star